एकादश स्कंदरे श्रीकृष्ण उद्धव संवाद। जो व्यक्ति भाग्यवशतः मोर कथारे श्रद्धावान एवं कर्म प्रति विराग बा अतिशय आसक्त होई नहीं, से भक्ति जोग लाभ करे। उत्तम मध्यम और कनिष्ठ भेदरे अधिकारी तीन प्रकार। उत्तम अधिकारी विष्णु वैष्णव और सत्शास्त्र आदि रे जहाँकर दृढ़ श्रद्धा और शास्त्र जुक्ति रे जे सुनिपुण, से भक्तिर उत्तम अधिकारी। मध्यम अधिकारी की जे शास्त्र आदि रे अनिपुण किंतु श्रद्धावान, से भक्तिर मध्यम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी जे शास्त्र आदि जुक्ति विषय रे अज्ञ कोमल श्रद्धा, से कनिष्ठ अधिकारी। भगवद गीता रे उक्त आर्त तत्व जिज्ञासु अर्थकामी और ज्ञानी यही चारि प्रकार भक्त जदि कृष्ण बा काश्यंकर कृपा लाभ करती, ताहले सेमाने पूर्वर स्वभाव त्याग करी शुद्धा भक्तिर अधिकारी हुअन्ति। जेपरी ग्राह्यग्रस्त माने गजेन्द्र, नैमिषारण्यवासी सनकादि मुनिगण, विमाता वाणी विद्ध, ध्रुव एवं निर्विशेष ज्ञानी चतुर्सन। भुक्ति और मुक्ति स्पृहा यही दुईटी पिसारी जे पर्यंत हृदय रे अवस्थान करिथांती, से पर्यंत हृदय रे भक्ति सुखर उदय हुए नहीं। किंतु जो माने मुक्ति पर्यंत गति को तुच्छ ज्ञान करी श्रवण कीर्तन आदि भक्ति जाजन करती, प्रेममयी भक्ति सेमानंकर मन प्राण आकर्षण करिथाए। श्रीमद् भागवत रे कपिल देव कहउचंती, मोर मूर्ति समूहर मुख नेत्रादि अवयव अतिशय मनोहर, सेमानंकर विलास हास्य कटाक्ष और मनोहर वचन जो मानकर मन और प्राण आकर्षण करियछि, सेमानंकर कौनसी पुरुषार्थ विषयक अभिलाष नथिले ही महर्षिणी भक्ति सेमानकु पार्षदत्व गति प्रदान करिथांती। श्रीकृष्ण पादपद्म सेवानंदरे जार चित्त परिप्लुत होई अछि, से समस्त भक्त केवे ही मोक्ष इच्छा करती नहीं। तथा भागवत रे उद्धवोक्ति, जो माने आपणक अभय पादपद्म सेवा करती, से माने धर्मार्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टय अनायासरे लाभ करि पारंती। किंतु हे देव, आपणक चरणारविंद सेवा भिन्न, से समस्त चतुर्वर्ग लाभे इच्छा मोर नहीं। जे समस्त व्यक्ति मदीय प्रीति विधान निमित्त समस्त क्रिया ओ चरण सेवारे तत्पर परस्पर मोर गुण कीर्तन रे आनंद लाभ करती, से समस्त भक्त मो सहित एकता लाभ करने को चाहती नहीं। एपरिकी मु सेमानंकु सालोक्य साष्टी सामीप्य सारूप्य और सायुज्य रूप अपवर्ग प्रदान कले ही ताहा सेमाने ग्रहण करती नहीं। मोर सेवा को केवल परम पुरुषार्थ ज्ञान करती। भागवतम रे ध्रुव महाराज भी कहते, हे नाथ, तदीय पादपद्म ध्यान तद भक्तजन कथा श्रवण रे जे आनंद लाभ हुए, ब्रह्म साक्षात्कार रे मध्य ताहा लाभ हुए नहीं। एपरिकी पुण्य एपरिकी पुण्यात्मा गण मध्य स्वर्ग सुख भोग परे अधपतित होती। पृथुराजन वाणी, हे नाथ, मुख्य पद लाभ हेले मध्य जदि भक्त मुख निष्पृत तदीय जस श्रवण सुख लाभर संभावना न थाए,
ତେବେ ସେହିପରି ମୋକ୍ଷ ପଦ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କେବଳ ଏହି ମାତ୍ର ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଯେ ତଦୀୟ ଯଶ ଶ୍ରବଣ ନିମନ୍ତେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ହେଉ। ଶ୍ରୀ ସୁଖଦେବ ଉକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ମହାରାଜ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଦପଦ୍ମରେ ଏକାନ୍ତ ଅନୁରକ୍ତି ହେତୁ ମହାତ୍ମା ଭରତ ଅନାୟାସରେ ସ୍ୱଜନ ପୁତ୍ର କଳତ୍ରାଦି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ହିଁ ସେ ସେଥିପ୍ରତି ଆଦୌ ଦୃଷ୍ଟି କରିନଥିଲେ। ଅହୋ, ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ଆଦି କଥା କାହିଁକି ମୋକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି। ବୃତାସୁର କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣର ଆକାଂକ୍ଷା ଭିନ୍ନ ଧ୍ରୁବଲୋକ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ କିମ୍ବା ସାର୍ବଭୌମ ପଦ ଅଥବା ମୁକ୍ତି ଆଦି ସିଦ୍ଧି ମୋର କୌଣସି ଅଭିଳାଷ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ରୁଦ୍ରଦେବ କହିଲେ, ପ୍ରିୟେ, ନିର୍ଭୟଶୀଳ ଭଗବତ ଭକ୍ତଗଣ ସ୍ୱର୍ଗ ମୋକ୍ଷ ଏବଂ ନରକକୁ ସମାନ ଭାବେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ମାତଃ, ଯେଉଁମାନେ ଆକାଂକ୍ଷ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଭଗବତ ଆରାଧନା କରନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥକୁଶଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଥାର୍ଥ ଲାଭରେ ପାରଦର୍ଶୀ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଉକ୍ତି, ହେ ଅସୁର ବାଳକଗଣ, ଆଦି ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଜଗତରେ ଆଉ କ'ଣ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ବାକି ରହେ? ତାହାଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ ଗୁଣ ପରିଣାମ ସିଦ୍ଧ ସମୂହ ଏପରିକି ମୋକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଂକ୍ଷା ରହେ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ର ଉକ୍ତିରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣ ସ୍ୱୀୟ ଯଜ୍ଞ ଭାଗ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆବାସ ସ୍ଥଳ ସ୍ୱରୂପ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଦୈତ୍ୟ ଭୟ ଥିଲା ତାହା ଅପସାରିତ କରିଅଛନ୍ତି। ହେ ନାଥ, ଆପଣଙ୍କ ସେବକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏ କାଳଗ୍ରସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅତି ତୁଚ୍ଛ, ଏପରିକି ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବହୁମାନିତ ନୁହେଁ। ଅତଏବ ହେ ନରସିଂହ, ଯଜ୍ଞ ଭାଗ ଲାଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁରୁଷାର୍ଥ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ଲାଭ ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ଶ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଉକ୍ତିରେ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିତ ଭଗବତ ଭକ୍ତଗଣ ଅତ୍ୟଦ୍ଭୁତ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ତାହାଙ୍କର ଲୀଳା ଆଦି କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆନନ୍ଦ ସମୁଦ୍ରରେ ନିମଗ୍ନ ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କ ଉକ୍ତି, ମୋର ସେବକ ଗଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସେବାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଫଳ ସାଲୋକ୍ୟ ଆଦି ମୁକ୍ତି ସମୂହ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ହିଁ ସେମାନେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ସେମାନେ ବିନଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗାଦିଙ୍କୁ ବା କିପରି ଇଚ୍ଛା କରିବେ? ନାଗପତ୍ନୀଙ୍କ ସ୍ତୁତି, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ପଦରଜ ସିକ୍ତ ଭକ୍ତଗଣ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ, ସାର୍ବଭୌମ ପଦ, ବ୍ରହ୍ମପଦ, ପୃଥିବୀର ଅଧିକାର, ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଭୃତିକୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି। ବେଦ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ଯେ, ହେ ଈଶ୍ୱର, ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ବେଦ ସହିତ ପ୍ରକଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ ସୁଧା ସାଗରରେ ଅବଗାହନ କରି ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରାନ୍ତି ଦୂର କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ହଂସ ତୁଲ୍ୟ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ଭକ୍ତ ଗଣଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରି ସୁଦ୍ଧା ମୁକ୍ତି ବାଞ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଅଛନ୍ତି, ହେ ଉଦ୍ଧବ, ମଦୀୟ ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତ ଧୀର ପୁରୁଷଗଣ ଏହି ସଂସାରର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଅଭିଳାଷୀ ନୁହନ୍ତି। ଏପରିକି ମୁଁ ମୋକ୍ଷ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାଗବତରେ ଭଗବତ ଉକ୍ତି ଭଗବାନ ବି କହିଛନ୍ତି, ହେ ଉଦ୍ଧବ,
जो माने मोर प्रति चित्त समर्पण करियछन्ति से समस्त व्यक्ति मद्भिन्न ब्रह्मपद इंद्रपद सार्वभौम पद पाताल राज्याधिपति अणिमा आदि सिद्धि किंबा मोक्ष लाभ निमित्त इच्छुक नुहंती। पुणी शंकर जी कहउचंती हे देवी एही ब्रह्मर्षि अव्यय पुरुष भगवानंक प्रति परम भक्ति लाभ करियछन्ति। तेणु स्वर्गादि लोक बा मोक्ष पर्यंत कामना करती नाही। पद्मपुराण कार्तिक महात्म्य भी वर्णन अच्छी हे देव आपण वरदेश्वर हेले ही आपण ठारू मुक्ति अथवा अतिश्रेष्ठ वैकुंठ लोक वर रूपे प्रार्थना करू नाही। हे प्रभु आपणक बाल गोपाल मूर्ति मोर मन मध्यरे निरंतर स्फूर्ति हेउ। हे दामोदर मातांक द्वारा रज्जुबद्ध मूर्ति रे मुनि अभिशाप ग्रस्त वृक्षत्व प्राप्त नलकुबेर और मणिग्रीव कुबेर पुत्र द्वय को मुक्त कराई भक्ति भागी कराई किंतु मु इहलोकरे मुक्ति पाई आग्रह करूना मते सही परी स्वीय प्रेम भक्ति प्रदान करंतु। हयशीर्षीय नारायण विहोस्तपरे वर्णना कर हे वरद हे ईश्वर मु धर्म अर्थ काम अथवा मोक्ष पर्यंत कौन प्रार्थना करूना आपणक श्री चरण रे दासत्व केवल प्रार्थना करुच्ची मते ताहा ही प्रदान करंतु। माने दासत्व को मागुचंती। हय शीर्ष रे कहउचंती हे नृसिंहदेव निज भक्त प्रहलाद को बारंबार वर जाचज्ञा करिवारु से मुक्ति पाइबा न करी मुक्तिर प्रार्थना न करी भक्ति को वर्ण करथिले। एणु सेही प्रहलाद को प्रणाम करुछि जी दशरथ नंदन श्री रामचंद्र निकटरू अनायास लब्ध मोक्ष को अनादर करी दास्य भाव को ही अभिलाष करथिले। मु सही दास्य भक्त हनुमान को नमस्कार करुछि। हे नाथ जद्वारा आपण प्रभु ओ मु दास यही संबंध विलुप्त हुए सेही भवबंधन छेदनकारी मोक्ष को मु इच्छा करूना। माने जदि प्रभुंकर सेवक भावटा नष्ट हो गला आमे बंची रही कि प्रयोजन बोली भगवान भक्त माने परी प्रार्थना करुचंती। तेणुकर तांको मोक्ष आवश्यक पड़ुनी। श्री हे भगवान कदापि धर्म अर्थ काम मोक्ष रे मोर स्पृहा नाही। आपणक श्री पाद पद्मर अध भागरे मोर जीवन स्थान प्रदान करंतु। अर्थात आपणक दास ज्ञाने यही प्राणटी को आपणक चरण तले स्थान दियंतु। कही वाणी को विराम देवा।